Ang kini ang nakita ninyo dili din ako gabidyo-bidyo ra ko ba kay gabuhat kog content anin dapita. Pero kung makapalit man ganitan sa kinana, mo ni sakyan sa tong gagmayng dalaga, gagmayng dagko, gagmayng dalaga ba. Wala may daotan kung mangandoy ta. Basta magampulan ta sa Ginoo nga gihatag niya. Kanus sa pamanday ta mangandoy kanang dili na ta makakaya. Walay pangandoy nga di makuha basta magkugilan ta. Pero maglingkod-lingkod ra ka paabot ka kinsay mo dunol nimo. Wala gyud ang imong mga plano, wala gyud pangandoy nga moabot nimo. Pangandoy pagkugi inubanan sa pagampo sa Ginoo. Siguro na kayo makuha ang imong mga pangandoy nga gusto nimo. Pero ang tinuod nga akong sakyanan kanang luyo sa puti, kanang pula. Dili ni nga pula. Katong pula ba nga naingalan Yamaha. Moto ang ako Diri day napita busy kayong mama sa pagkaon nangandam na. Budbud ni lang giandam. Pirti ra ning lamia, pirti puning gahiya. Kung makakaon ka ning pagkaon na, makaingon jud kag asa na, hurot na ba, wala na ba? Magpangita jud ka kung asa na. Kining duha plato po ganahan nila. Mao pod lang tirada, ilang gitrapuhan para malimpyo ba. Pero kining isa, budbud po ganahan niya. Pero kining duha, relax ra kay ni silang duha oy. Pero sa tinuod nga pagkaistorya, kining mga mama pirti jung bisiha. Hasta pong mga papa, pirti pod silang bisiha. Mga buutan manggug kay ni among mama ug papa. Way labot ning nga istorya pero walay problema kay naman pud ni akong maestra buutan man pud kay ni siya lagmit nag-igno nimo siya nga gwapa pero tinuod gyud ni siya nga gwapa kay nahali naman ni siya pero ako ra po'y giganahan og palit niya pero kamong mga papa unaha gyud na inyong asawa ipaulahin na inyong barkada kay mao gyud ni sila imo timan kung hilantan ka pero kanang mga inyong barkada kung nakay problema mawagtang na sila ambot asa na wag yoy mo pakita bisan isa pila ra may istorya ang ilang ikabisihan di ara mauni siya budbod nga perting lamia ug perting gahia ug naay biko nga perting malaha ug perti pong lamia perting tamisa shout out de sa galuto aning biko perti good kayong lamia bisag wa ko'y katilaw pero nakadungog ko silang istorya gapangita kung napa ba kay perti man jud kunon kayong lamia pero ang pinakalami kining gituyok aning dapita kining litson ba ang panit ani perti bang tagob ko ba dili man kumukaon aning mananapa pero dili aray ako og kining manok nga kalderita og napoy kinilaw nga mao nay makapabungkag sa bahaw og lami po ni pagkatimpla lang kinilaw kay ako may una nakatilaw shout out dai ko sa gahinlo aning kinilaw og shout out po ko sa tanang mga mama nga mga buutan og sa gapanit sa kapayas nga nindot ipanghimagas salamat dai sa akong mga pare nga mga buutan sa trabaho walang inaatrasan walang inuurungan kini di among gibuhat dili dai ni birthday nami mga bisita nga mga pastor og mga pastora ga pastor meeting dai ni sila sa among simbahan amo ra po ning kauban mga tagalagyo ni sila walang ko kabalo kung taga-asa ni sila basta layo mao na inguna na man gyud na basta mga bisita ato nga timanan kay panahon nga kita makaadto sila timanan pud na nila pero sa tinuod nga pagkaistorya kining mga pastors gasige ni atiman nimo kay mao ni sila gaampo perminti para nimo lahi ni sila sa imong amigo gigala kay kung dili ka makaatiman nila daoton ka pero kining mga pastor gaampo ni sila para panalanginan ka shout out dai sa among buutan nga pastora ug pastor ug sa among mga kauban salamat kayo sa inyong pagkabutan ug diri ra ko to bang akong video kay nasalapid nako God bless babu sa gugma